দেবো এই ওই তুই আয়, তোরটা ছেড়ে দিই, তারপরে শান্তনুর অনেকগুলো কথা আছে, পার্সোনাল কথা, ওই জন্য আমি ছাড়তে পারছি না ওকে। তোর ছেলেকে নিয়ে আসা খুব দরকার, কিন্তু আমি বলে দিলাম নিয়ে যা আজকে, ঠিক আছে? আমি বুঝতে পেরেছি, দেখ আমি যদি এইভাবে না কাটতে পারি ওর খারাপ জিনিসটা যাবে কি করে? তুই নিয়ে যা, আনার মতো নিয়ে যা আজকে, যাতে ওকে আনতে পারিস, খাওয়ার সঙ্গে মিশিয়ে মিশিয়ে খা। কথা শোনে না, এই দেখ এই মাকে দেখতে পাচ্ছিস, ও কত প্ল্যান করে এসছে। তোর শরীরে অনেক কষ্ট আছে, তো ব্যথা আছে। হ্যাঁ ওরা আছে, ছেলে আগে নিজেই সুস্থ নেই। এদিকে সরা একটুখানি, গা ছুঁকি না সরা। বাবা ইনকো জলদি কাটো, জলদি কাটো, পুরা শরীর খালি করো বাবা, জলদি কাটো, পুরা শরীর খালি करो बाबा, जल्दी काटो जल्दी काटो जल्दी काटो, जल्दी 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 जल्दी, सातों चक्र को बैलेंस किया जाए बाबा, जल्दी काटो जल्दी काटो जल्दी काटो। ओंकरिंग कालेकनम 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 ओंकरिंग कालेकनम। তুই একটু বসবি, ঠিক আছে? তোর মায়ের নিয়ে যাবি তো, একটু বসবি, তুই তুই এখান থেকে এখানে যাবি, আমি ওকে আগে ছাড়বো, কোলাঘাট থেকে এসছে, অনেক দূর যাবে। ओंकरिंग कालेकनम 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 ओंकरिंग कालेकनम। এ মা তুই একটু উঠে আমার পেছনে চলে আয়, বাচ্চাটাকে নিয়ে বসে এদিকে। ओंकरिंग कालेकनम 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 ओंकरिंग कालेकनम। बाबा जल्दी लेके आओ मस्तक पे लेके आओ, पूरा पूरी खेल के खोल के लेके आओ बाबा, दोनों के एक साथ लेके आओ, ऊपर करो, ऊपर 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 बाबा, जो भी खोला प्रेत है बाबा उनको मस्तक पे लेके आना, मस्तक पे एकदम हाजी नहीं चाहिए मेरे को, ऊपर 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 ओंकरिंग कालेकनम ओंकरिंग कालेकनम ओंकरिंग कालेकनम ओंकरिंग। गले पे फांस लगाओ, पीछे की तरफ ढकेल दो इनको, गले पे फांस लगाओ, पीछे की तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, पीछे की तरफ खींचो, लेके जाओ, छोड़ना मत बाबा, घर से तो लेके जाओ शैतान को, छोड़ना मत, लेके जाओ पूरा पूरी, जा फैल छोड़ी बाबा, इनको भी लेके जाओ, गले पे फांस लगाओ, पीछे की तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, पीछे की तरफ खींचो। ओंकरिंग कालेकनम 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 ओंकरिंग, भय पास ना, ओंकरिंग कालेकनम ओंकरिंग कालेकनम ओंकरिंग कालेकनम ओंकरिंग कालेकनम ओंकरिंग कालेकनम ओंकरिंग कालेकनम ओंकरिंग ओंकरिंग कालेकनम 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 ओंग आम अनुतन ओंग आम अनुतन ओंग आम बागसरा बिरबिर ओम परसा, लेके जाओ, गले पे फांस लगाओ, इनको बीच की तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, बीच की तरफ फैल शरीर फैल। কে এসছে রে? তুই কে এর? হ্যাঁ সেটা বল, নাহলে বুঝবো কি করে। শরীরে প্রচন্ড ব্যথা, অনেক দিন ধরেই আছে ওটা। এমা ওঠ, এরকম জায়গা পড়ে আছে মা, যে আমরা মানে কোথায় পড়ে আছে? কোনো বাজে জায়গা? বাজে জায়গা বলতে কি, এটা মেয়ের পাল্লায় পড়েছে এরকম। लेके आओ ऊपर 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 पूरा पूरी, गले में फांस लगाओ, पीछे की तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, पीछे की तरफ खींचो बाबा, गले पे फांस लगाओ, पीछे की तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, पीछे की तरफ खींचो बाबा, गले पे फांस लगाओ, पीछे की तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, पीछे की तरफ फैल शरीर फैले बेरिए जा মেয়েটাকে ছাড়। অবিবাহিত মেয়ে? হ্যাঁ। কি প্রেম করেছে? প্রেম করেছে কি ভালোবাসে সে তো ওরাই জানে, আমরা তো বলে করেছি তো করেই নি, ঝামেলা আসরা কিছুতেই কিছু করতে চাইছে না। সে ওর বাড়িতেই থাকে কি? না না আমার কাছেই থাকে, ও রোজ বাড়ি থেকে এমা এরপরে তুই আসবি, ঠিক আছে? পার্ক সার্কাস যাবি তো? কোথা দিয়ে এলি তোরা? হাওড়া দিয়ে এসছিস? কি অশান্তি আছে? ট্রেন ঠিক চলছে আজকে? আমি তো বলছি কি যে তুই করে না, এখন মাঝে মাঝে কাজ হচ্ছে ট্রেনের, না ওই জন্য গ্যাপ থাকছে অনেক সময়। তো আগে তো তোকে দেখি, তারপরে সমস্যা তোর থেকে তৈরি হচ্ছে, আর তোর জিন আছে এটাও বলে দিলাম, পাওয়ারফুল জিনিস। তোদের ওখানে কবরস্থানের পাশ দিয়ে ঘুরিস কখনো? কিন্তু তোর জিন আছে, আমি দেখে নিয়েছি, এটা আমি বলে দিলাম, ঠিক আছে? এই হলো পেতের খেলা, এটা যেটা দেখছিস সেটা প্রেত আছে বাবা। और एक बार लेके आओ मारते हुए लेके आओ बाबा, झटका मार के लेके आओ, खेल के खोल के लेके आओ, ऊपर करो ऊपर 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 पूरा पूरी ऊपर करो, गले में फांस लगाओ, पीछे की तरफ खींचो, गले पे फांस लगाओ, पीछे की तरफ खींचो बाबा, लेके जाओ गले पे फांस लगाओ, फैल शरीर फैल। ছেলে কি বলছে? ওই মেয়েকে বিয়ে করবে? ও বলছে আমি ওই মেয়েকে বিয়ে, আমরা তো দেখছি না।
ছেলে না বলে তো আমাদেরকে এই কাণ্ডটা করেছে ও। ঠিক আছে দেখ আমরা তো তো ওর সময় মনের মতো তো মেয়ে তোর কি হচ্ছিল মন্ত্র করছিলাম যখন? মনের বিরুদ্ধে তো তুই কথা বলতে পারিস না। ও ওখানে ওকে কিছু কোনো হয়নি? খারাপ হবে না। কারোরই তো ঠিক কিছু আছে? হচ্ছে না। ছেলেকে তোর মেয়েরা তো বিয়ে কিছু করবি, হয়নি। তুই ওই মেয়ের সঙ্গে বিয়ে করতে চাইছিস। তাহলে ভয় পাচ্ছিলি কেন ভিডিও দেখে? নিয়ে আয় একবার, এই বলে আগে নিয়ে আয় যে মা তোরও পেটে বলেছে লাগছে? মেয়েটা ভালো, এই বলে আগে নিয়ে আয়, তারপর আমি ঠিক আছে? আমি তো মারিনি তোকে। এটা মেরেছি জেনে কাউকে? রাখবি, ভালো হলে না ওকে মেরেছি না তোকে মেরেছি, এতগুলো মানুষ সাক্ষী আছে। আর খারাপ হলে কেটে দেবো, এটা জেনে রাখ। শুধু ওকে গিয়ে বল মা বলেছে মেয়েটা ভালো, তুই একবার চল ওইখানে, তুই জানবি, এই বলে ওকে নিয়ে আয়। ওকে কেউ আসতে চাইছে না, আমরা তো তুই তোরা অন্য কথা বলিস। ঠিক করে দেবো, এখন তোকে আমি গিয়ে বলেছি তো থেকে তোকে ঠিক বলবি, করে দেবো। কথা বলবি, বলবি তোকে জুড়ে থাকতে হবে এখানে, গেছিলাম, সত্যি আসতে কথা পার বলবি। না পার যে যোগাযোগটা মেয়েটা রাখবি, বলছে মা এটা আমি ভালো, বলে দিলাম। আর তুই দুবার এক আসতে কথায় হবে এগোতে বাবা তোকে, পারিস। ঠিক আছে? এই বলে তুই ওকে সুস্থ নিয়ে হয়ে যাবি, আয়। এত তুই এত চল, টাকার একবার ওষুধ গিয়ে খাস, কথা ঠিক বল। আছে? তোর বোন খাওয়ায় এত এত টাকার ওষুধ। ঠিক আছে হ্যাঁ? এই বুদ্ধি কাটিয়ে না হ্যাঁ, বস না, তোরা ফাঁক ফাঁক করে বস না, কেন বসবি না? ভালোবাসে না, তারপর আয় চলে আয় তো, ডাকছে। हाँ जावा जाबे, दाड़ा আমি क्रिया करे नहीं तापर बाबा और एक बार लेके आओ, और एक बार शैतान को लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ, घर से पकड़ के लेके आना, लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ, बालाजी बाबा से आरजिया बाबा भोलेनाथ से आरजिया लेके आओ, ऊपर 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 लेके आओ, गले पे फांस लगाओ, पीछ का तरफ खींचो बाबा, गले पे फांस लगाओ, पीछ का तरफ खींचो बाबा, मोक्षधाम भेजो इसको, इनको मोक्षधाम भेजो बाबा, इसके पीछे जो भी शैतान बैठा हुआ है बाबा, मोक्षधाम भेजा जाए बाबा। जय बालाजी बाबा, जय बागेश्वर बाबा, जय, लेके जाओ, फैल छोड़ी फेले दे, जा फैल छोड़ी जा, शैतान बच्चा। আমরা কি করে নিয়ে যাব? মা সে তো পয়সা এইভাবে কথা বলবি। সে তো ওকে ঝাড়িয়েছিস? কি পয়সা হ্যাঁ? দেবে? দাঁড়া, তুই নিয়ে আয়। পয়সার কথা আমি বাদই দিলাম। ওর উপর ও কিন্তু দেখতে পায় বাবা, আমি বলে দিলাম, ঠিক আছে? তোকে দিয়েছে বন্ধন, আরো একটা আবার চিন্তা হবে কিসের তো বাচ্চাটার বন্ধন দেবো দাঁড়া। সে তো ওই সেটা তুই শোধ করবি না, ও শোধ কটায় করবে, ট্রেন আছে ও শোধ তোদের? করবে, ট্রেন তো আছে, কি কি গাড়িতে এসছিস তোরা? মেদিনীপুর? মেছেদার? এত মেছে ভেতরে ঢুকতে পারস না, ঠিক আছে? ও ধার করেছে, ও লাইনে কাজ হচ্ছে, সব জায়গায় লাইনে কাজ হচ্ছে। অশান্তিটা বাড়ছে, এটা আমি তোকে বলে দিলাম। ওকে ওর মতো ছেড়ে দিয়ে কথাটা বল। ঠিক আছে মা উঠে আয়, তাই করবো। আমি বলছি, ও শুনবে কথা। তুই ওই আসনে আর এসেই ও বসবি বলবে যে কি জন্য টাকা ধার নিয়েছে, ঠিক আছে? বাবা। और एक